अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ सुबह पाकिस्तान के साथ, और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज 8वीं मुहर्रम है, 8 मुहर्रमुल हराम है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम कोशिश ही कर सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था ज़रा सा तज़किरा उसका करें। कल भी जिस तरह जिक्र किया 7वीं मुहर्रम का कि पानी का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था। बात हम करबला के मैदान की कर रहे हैं, बात हम उस जंग की कर रहे हैं जो हक़ और बातिल के दरमियान जंग हुई थी। बात हम उस जंग की कर रहे हैं, उस माहौल की कर रहे हैं जिसके बाद हम कहते हैं कि यजीद था और हुसैन है। हम 9वीं और 10वीं मुहर्रम को खुसूसी मुहर्रम नशरियात आपके लिए लेकर आएंगे, खुसूसी शो लेकर आएंगे। और आज का दिन 8वीं मुहर्रम, इसकी बात तो हम आगाज़ में कर रहे हैं कि ज़ाहिर है बात किसकी हो रही है, बात आले मोहम्मद की हो रही है, बात उस मैदान की हो रही है जहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है, बात उस प्यास की हो रही है जिसकी शिद्दत से बच्चे निढाल हैं। लेकिन हुसैन ने जो कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, हुसैन उस पर कायम है, कायम रहे। और फिर वो जंग हुई, उसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद अहम खबरों को जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात जो कि डेली बेसिस पर हम आपके साथ शेयर करते हैं, कोई तारीखी वाक़या आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसी में से आज टॉपिक हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है और वो है इंडोनेशिया से हॉलैंड की आज़ादी का ऐलान। जी हाँ, इस पर हम बात करेंगे। आज हम आपको तारीख के एक इंतहाई अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब लिए चलते हैं जिससे हम पाकिस्तानी शायद बहुत ही कम वाक़िफ़ रखते होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया की आज़ादी में पाकिस्तान का क्या कोई किरदार भी था? क्योंकि जब किरदार की बात आती है तो यहीं पर एक सवाली निशान आ जाता है कि अगर था तो ये कैसे मुमकिन है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान की आज़ादी से 2 साल पहले यानी कि 1945 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का उसकी आज़ादी में क्या किरदार हो सकता है। तो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की आज़ादी में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसके सिलसिले में बात करते हैं कि अपनी आज़ादी के लिए विलंदेजी इस्तेमार के खिलाफ ये डच मिलिट्री है जिसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उस डच मिलिट्री के अगेंस्ट एक जंग लड़ी गई। अब ये जो जंग थी वो 4 साल तक मुसलसल लड़ी गई थी, जिसमें 25,000 से 1 लाख तक लोग लुकमाया जल बने। बिल्कुल। और क़याम पाकिस्तान से कबल बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इस डच मिलिट्री के हामी ताजे बरतानिया के सामने भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनके एहतजाज का जो सबसे अहम पहलू है वो क्या था भला, कि बरतानवी फ़ौज में जो मुस्लिम शामिल थे, यानी मुस्लिम सिपाही शामिल थे, इनको इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शमूलियत की तरगीब मिली। और एक अंदाज़ा है, एक रफ एस्टिमेट है, उसके मुताबिक 600 से 800 मुस्लिम सिपाहियों ने बरतानवी फ़ौज से राह फ़रार इख्तियार की और इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शामिल हुए। बरतानवी अदालत ने 1947 में इन सिपाहियों को गद्दार करार दिया, सजाए मौत सुनाई। बड़े सगीर से जाने वाले मुस्लिम सिपाहियों ने बहुत से वहाँ के इलाके, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर डच जो मिलिट्री है उसको शिकस्त से दो चार किया। और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इस लड़ाई में तकरीबन 500 हिंदुस्तानी मुस्लिम सिपाहियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। बिल्कुल। और जिंदा बच जाने वालों में से कुछ पाकिस्तान की आज़ादी के बाद फिर यहाँ पर चले आए और कुछ इंडोनेशिया में ही मुकीम रहे थे, क्योंकि 45 में वहाँ पर आज़ादी का ऐलान होता है, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है। तो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ताज बरतानिया के कुछ बहरी जहाज़ों ने ईंधन और असलहे के लिए कराची के बंदरगाह को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उस पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस फैसले की वजह से क़याम पाकिस्तान के साथ ही नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आ गई थी और 1955 तक बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी, मतलब 1947 टू 1955। अब आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की हिमायत हर सतह पर जारी रखी, लेकिन जब 19 दिसंबर 1948 के रोज नीदरलैंड ने इंडोनेशिया पर एक बड़े हमले का आगाज किया तो उस मौके पर भी पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए लड़ने वालों को न सिर्फ सिफारती मदद फ्राहम की बल्कि फौजी मदद भी उन्हें फ्राहम की। और बिल आखिर जब 27 दिसंबर 1949 के दिन इंडोनेशिया को आज़ादी का तोहफा मिला, यानी ऐलान तो किया 1945 में और फिर 4 साल लगे, 1949 इंडोनेशिया को आज़ादी का बिल आखिर वो तोहफा मिला, तो पाकिस्तान ने भी उस दिन, उस खुशी के दिन सरकारी तातील का ऐलान किया था। और उस दिन से लेके आज तक
दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई खुशगवार चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से कायद आज़म ने की थी हिमायत और आज तक हमारे ताल्लुकात ज़ाहिर है बहुत ही अच्छे हैं और अल्लाह करे ये ताल्लुकात और आगे बेहतरी की जानिब गामज़न हों। बिल्कुल, ये तो थी अब तक की हिस्टोरिकल एक अहम स्टोरी, लेकिन कुछ एक ऐसी खबर भी है जिसका ताल्लुक ज़्यादा पुराना नहीं है, वो ज़्यादा तारीखी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके बारे में बयान किया जाता है वो उस एतबार से लगता है कि शायद इस स्टोरी में या इसकी मनसूबाबंदी में या फिर इस काम को अंजाम पहुंचाने में कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि नहीं चाहते कि ये मनसूबा अपनी तकमील को पहुंचे। हम बात करें यहाँ पर दयामिर भाषा डैम की पैदावारी सलाहियत के हवाले से। दयामिर भाषा डैम है क्या, कितनी लागत आई और इस पर काम किस तरह से किया जा रहा है? तो ये जो मनसूबा है वो अपनी सलाहियत के एतबार से 4500 मेगावाट का मंसूबा है, जो कि सालाना 18,100 मेगावाट घंटे बिजली पैदा करेगा। अब मंसूबे की जो मजमूई ज़ख़ीरे की मालियत है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी गुंजाइश 8.1 मिलियन एकड़ फिट होगी, जबकि जो लाइव स्टोरेज है उसकी गुंजाइश 6.4 मिलियन 2 फीट बताई जाती है। बिल्कुल जी, और जो सरकारी मालूमात हैं उससे ये मामला सामने आता है कि दयामिर भाषा डैम इस मंसूबे की तकमील अप्रैल 2029 तक मुतवक्के है। ये दरियाए सिंध पर चलास से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर तामीर किया जा रहा है, 40 किलोमीटर के फासले पर तामीर किया जा रहा है। और ये मंसूबा मुल्क की पानी, खुराक और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह आपने भी कहा था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। और ये जो मंसूबा, इसकी जब हम तकमील की बात करते हैं, इस पर काम की बात करते हैं, काम कहाँ तक पहुँचा इसकी बात भी आज हम करेंगे। और इस मंसूबे की वजह से वहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क आएगा, पूरे पाकिस्तान पर कितना इसका इम्पैक्ट आएगा, जॉब क्रिएशंस होती हैं। इसके साथ साथ जो कोहिस्तान का एक बड़ा इलाका है वहाँ पर, जब वहाँ पर हम देखेंगे डेवलपमेंट होगी तो कोहिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और वहाँ पर टूरिज्म को भी हम कहते हैं कि प्रमोशन मिलेगी। दयामिर भाषा डैम 21 अगस्त 2021 तक तकरीबन 187 बिलियन रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। डैम के लिए ज़मीन हासिल जो करनी थी उसके लिए 128 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं और लोगों को जो दोबारा आबादकारी के लिए उठाए गए अखराजात हैं वो इसमें शामिल हैं। डैम की जो तामीर है इसके काम पर 59 बिलियन रुपए लगाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड में जमा शुदा जो 12.9 बिलियन है, 12.9 बिलियन, ये भले उसके मुकाबले में बहुत कम है जो डैम की तामीर में लग रहे हैं, लेकिन स्टिल जब पाकिस्तानी आगे बढ़े, जब ओवरसीज पाकिस्तानी आगे बढ़े, जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस डैम फंड में, जब पैसे उसमें भिजवाए गए, तो ये बहुत बड़ी रकम है। ये शो करती है कि पाकिस्तानी जब वो ठान लेते हैं कुछ करना है तो वो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। वो भले उस अमाउंट का एक फ्रैक्शन हो, लेकिन उससे एक मूवमेंट हमें नजर आती है, उससे लोगों में ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि वो चाहते हैं कि डैम बने और जल्द से जल्द बने। जो डैम फंड की मैं बात कर रहा हूँ इसमें जमा शुदा 12.9 बिलियन में से वापदा को अब तक कोई रकम नहीं मिली, तो ये सवाल तो है कि क्यों नहीं मिली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 3 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की है, जो कि मंसूबे की जो टर्मिनल स्टेज है उस पर खर्च की जाएगी। सवाल आज हमारा ये है कि इतना काम हो रहा है, बहुत काम भले बाकी है, लेकिन क्या एट दिस पॉइंट प्राइवेट मीडिया को, किसी चैनल को, किसी एंकर को, किसी शख्स को, किसी पाकिस्तानी को क्या क्रिटिसाइज करना चाहिए किसी एक शख्स पर, किसी एक इदारे पर, किसी एक मूवमेंट पर, किसी एक कॉज पर? क्या क्रिटिसिज्म करना चाहिए? और वो भी उस सूरत हाल में जब शुएब हमें पता है कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो ऐसे में एक क्लिप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस मंसूबे के हवाले से बातचीत की जा रही है और उस दौर में मौजूद जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके हवाले से किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा ये क्लिप आप पहले सुनिए, फिर मजीद डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। मुसलसल ये बताते रहे कि डैम चंदे की रकम से नहीं बन सकता और अब गुज़िश्ता दिनों वजारत आबी वसाइल की जानिब से कौमी असम्बली में डैम फंड के हवाले से तहरीरी जवाब जमा कराया गया है, जिसके मुताबिक दयामिर भाषा और मेमन डैम की तामीर के लिए 10 जुलाई 2018 को फंड कायम किया गया। 27 जुलाई तक इस फंड में 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से जायद रकम जमा हुई। वापदा की जानिब से आज तक इस फंड से कोई रकम हासिल नहीं की गई। तहरीरी जवाब के मुताबिक डैम फंड से 18 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक 6 बार ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की गई। ट्रेजरी बिल्स पर कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि दयामिर भाषा डैम और मेमन डैम के अकाउंट में 7,99,358 रुपए इस वक्त मौजूद हैं।
यानी डैम बनाने के लिए अब तक मतलूबा रकम तो जमा नहीं हो पाई। अलबत्ता जो रकम जमा हुई थी उसकी भी सरमायाकारी कर दी गई और उसमें से 1 रुपया भी डैम पर खर्च नहीं किया गया है। इसी दौरान हम आवाम और हुकूमत को ये बताते रहे कि सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के लिए ज़्यादातर फंडिंग बैरून मुल्क से होती है, मगर ये फंडिंग भी 3 अरब से 4 अरब से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम के लिए 1400 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 माह में 2 अरब रुपए जमा हुए हैं, तो 1400 अरब रुपए जमा करने के लिए तकरीबन 700 माह लगेंगे और इस वक्त तक डैम की लागत मजीद बढ़ चुकी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वसाइल इस तरह जमा नहीं किए जा सकते। पब्लिक फाइनेंस मजाक नहीं है, रियासत को एक खैराती इदारे के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं। इसके लिए हुकूमत को बड़े इकदाम उठाना होंगे। बजट में किसी बड़ी मद में या तो कटौती करना होगी या फिर टैक्स इस्लाहात करके, टैक्स जमा करके ये फंड जमा करके। ये बात वैलिड ज़रूर है कि गवर्नमेंट को इस्लाहात लानी चाहिए, जो टैक्स इस्लाहात है उसकी बात भी दुरुस्त, लेकिन क्या डैम के हवाले से जब भी बात हो रही हो, जब भी कोई काम हो रहा हो, जब भी फंड की बात हो रही हो, क्या क्रिटिसाइज करना चाहिए? मेरा सवाल एक छोटा सा यहाँ पर ये है, शाहजेब से भी है और इस चैनल से भी है, कि जिस वक्त ये कैंपेन लॉन्च हुई थी उस वक्त हामिद मीर साहब भी साथ खड़े थे और तालियां बजा रहे थे। उस वक्त तो क्रिटिसाइज नहीं किया आपने, आज क्रिटिसाइज क्यों? लेकिन इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कायम करदा डैम फंड के अरबों रुपए सरमायाकारी में इस्तेमाल किए गए हैं, उस हवाले से हकीकत और अफसाने में क्या फर्क है? क्योंकि निजी टीवी चैनल के प्रोपेगेंडे के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास में सवालात के दौरान विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोहम्मद सलाही साहब ने एक सवाल के जवाब में तहरीरी तौर पर बताया कि दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए जमा की गई रकम से ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी कर दी गई है, जिसका हुजूम 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। लेकिन अभी सिचुएशन कहां पर स्टैंड करती है? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 10 जुलाई के 2018 को मुल्क में आबी वसाइल के फरोग के लिए दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए एक फंड कायम किया था। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, चेयरमैन वापडा हैं। आपसे बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस रकम के हवाले से इस प्रोग्राम के क्लिप में वजाहत दी गई है और जो रकम उस सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा एक अकाउंट में जाती है और जो तामीर और तरक्की के हवाले से हम बात करते हैं, कितनी रकम दरकार है इस डैम की तामीर के लिए और वो कितनी मुख्तसर से रकम है कि जिस पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। अब एक तो शुक्रिया कि इस वक्त जब बड़े स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजन में कि यूएस का कोलैप्स हुआ है और अफ़गानिस्तान में और वहाँ से विड्रॉ कर गए, तो उस वक्त हम बड़े एक अहम अंदरूनी मसले की बात कर रहे हैं जिसमें ये दयामिर बादशाह और उसकी बात हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो डैम्स हैं इनके 2 फीचर्स होते हैं। एक तो इनका जस्टिशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा इनिशली कैपिटल इंटेंसिव होता है। और दयामिर बादशाह ऑफ कोर्स ये दुनिया का सबसे एक हाईएस्ट आरसीसी डैम है, 272 मीटर्स, और इसको बनाने के लिए आपको $14 बिलियन चाहिए। बिल्कुल। तो पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें ऐसी इनोवेशन हो कि जो मुल्की वसाइल हैं कमी मौजूद है, लेकिन कैसे मॉडल बनाया जाए कि इस डैम को 8 से 9 साल में मुकम्मल किया जाए। तो पहले तो आपको सुनकर खुशी ये होगी कि जो हमारा एक अप्रूवल प्रोसेस है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, वो बड़ी रोबस्ट हैं और बड़े उसमें स्क्रूटनी बहुत होती है और हमारा जो मॉडल है बड़ा इफेक्टिव है। उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले हम डैम पार्ट्स पे जा रहे हैं और दूसरी दफ़ा हम जो दूसरा पार्ट है विच विल स्टार्ट इन ईयर फ्रॉम नाउ, उसमें हम लोग इसकी 5 जनरेशन में जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा मॉडल समझाता हूँ क्योंकि जो कुछ शगो को शबात कुछ लोगों के हैं वो मेरे ख्याल में कम इल्मी की वजह से हैं। हमारा मॉडल बड़ा रोबस्ट है, बड़ा सस्टेनेबल है और उसकी बुनियाद ये है कि इसके अंदर 3-4 कंपोनेंट्स हैं जो जहाँ से आपको इन्फ्लोज आएंगे। एक तो आपका बहुत बड़ा कंपोनेंट है PSTP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसमें आप 234 अरब रुपया गवर्नमेंट जो है अगले 8 से 9 साल में इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए देगी। और इससे पहले जो है हम तकरीबन 101 अरब रुपया जो खर्च कर चुके हैं ज़मीन की लैंड की एक्विजिशन रीसेटलमेंट के ऊपर। दूसरा पार्ट इसमें यह है कि वापडा की इक्विटी है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है 60 बिलियन रुपीज़ का। और तीसरा पार्ट इसमें यह है कि कमर्शियल फाइनेंसिंग है। आपको सुन के खुशी होगी कि वापडा ने एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाया है जिसमें वापडा ने अपनी पहले क्रेडिट एवेल्यूएशन कराई,
اپنی انٹرنیشنل تینوں کریڈٹ ایویلویٹر سے، جس میں فچ شامل ہے، موڈیز شامل ہے اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور S&P شامل ہے. اور یہ بھی سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں وابڈا پہلا ایک پیرسٹل ادارہ بنا ہے جس نے اسٹیبل آؤٹ لک حاصل کی ہے تینوں کریڈٹ ایویلویٹر سے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دس واز فالوڈ بائی روڈ شوز ان لنڈن، اور ان روڈ شوز پہ ہم نے $2.3 بلین ریز کرنے ہیں گرین یورو بانڈ کے. اس وقت دنیا میں گرین یورو بانڈ میں مارکیٹ میں بہت ایپیٹائٹ ہے اور دنیا انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ گرین انرجی یا کلائمیٹ یا انوائرمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہم لوگ دنیا میں وہ پہلا ماڈل بنے کہ آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے اپنے $500 ملین کا ایک پہلا بینچ مارک یورو بانڈ ریز کیا ہے، اور ہمیں 500 ملین کے اگینسٹ ہمیں $3 بلین کی آفر آئی ہیں. اچھا. اور اچھی بات آپ کو سن کے خوشی یہ ہوگی کہ یہ ساری جو ہم 500 ملین ریز کر رہے ہیں یہ وداؤٹ گورنمنٹ ساورن گارنٹی کی ہے اور وداؤٹ پلیجنگ اینی ایسٹ کی ہے، وچ از اے ریکارڈ. اب جو شکوک و شبہات ہے وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فنڈ ریز کیا تھا وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اچھا، اوورآل فنڈنگ میں اس کی تعداد تو اس کی مقدار تو بڑی کم ہے، لیکن اس کا زیادہ تعلق ایک اسپرٹ کے ساتھ تھا، ایک سوچ کے ساتھ تھا. تو جیسے آپ نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ اس میں کم و بیش 12,93,40,00,000 جمع ہو چکا ہے. تو ماڈل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب اس پیسے کو استعمال کب کرنا ہے آپ نے. بالکل. جو ہمارا ڈیزائن یہ تھا کہ دیکھیں جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں میکسیمم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ٹرمینل سٹیج آف دا پروجیکٹ میں ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ ڈونیشن سی جس میں پاکستانی لوگ ہیں، ہمارا ڈائسپورا ہے، وہ سب کا تھا. تو اس وقت ڈیسیشن یہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے وابڈا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ اس پوری اماؤنٹ کو انویسٹ کیا جائے گا ٹریجری بل کے تھرو اوور پیریڈ آف ٹائم، سو دے کنٹینیو ٹو گرو. اور جب اس کی نیڈ ہمیں پڑے گی تقریباً ٹرمینل سٹیج میں 4-5 سال کے بعد، اس وقت ہم استعمال کریں گے. تو یہ پیسہ بالکل محفوظ ہے، سپریم کورٹ کے امبریلا میں ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی اور یہ بالکل جب ضرورت ہوگی سر تو یہ ڈیم پر ہی لگایا جائے گا. یہ پیسہ محفوظ ہے، یہ پاکستانیوں کا پیسہ، یہ پاکستان کے لیے، اس ڈیم کے لیے. سر تھوڑا سا ہمیں روکنا پڑے گا، آپ کو ایک چھوٹی سی بریک ناظرین ہمیں لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. جی ویلکم بیک. ناصر، بریک پر جانے سے پہلے جنرل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، ابھی بھی وہ پروگرام میں ہمارا حصہ ہے. آپ نے فرمایا سر کہ جو اس وقت پاکستان کی عوام نے پیسہ دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ ابھی بھی محفوظ ہے، لیکن جس طریقے سے معاملے کو فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے اس سے تاثر یہ جنم لے رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس پیسے کو اپنے وسائل کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو ذرا پہلے تو یہ بھی ہمیں کلیئر کر دیں کہ کیا حکومت پاکستان کے پاس سپریم کورٹ ڈیم فنڈ سے رقم کروانے کے اختیارات، نکلوانے کے اختیارات موجود ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا واقعی اس معاملے کو فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے، سٹوری گڑی جا رہی ہے، کوئی سازش کی جا رہی ہے اس منصوبے کے اگینسٹ؟ جی یہ بالکل تاثر غلط ہے، اور جو پوری رقم جو سپریم کورٹ میں موجود ہے ہمارے لیے موجود ہے، اور یہ قسطاً رکھی ہے تاکہ ہم اس وقت استعمال کریں جب اس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سمجھ گئے یہ جو ٹرمینل سٹیج ہے اس ڈیم کی یہ رقم اس وقت استعمال کی جائے گی. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ٹرمینل سٹیج، جب ہم کہہ رہے ہیں 2029 میں یہ ڈیم مکمل ہوگا، اب ذرا سر اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اس وقت ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، کیا کوئی چیلنج درپیش ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کتنا پیسہ ابھی اس وقت ہم لگا چکے ہیں جو گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے؟
हाँ जी, देखें गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है कम व बेश हम 183 अरब रुपया लगा चुके हैं और इसमें थोड़ा बहुत कंपोनेंट वापडा की इक्विटी भी है। दियामिर पाशा को समझने की ज़रूरत यह है कि ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये एक फिनोमेना है। इस फिनोमेने में देखें आपको इसका टेक्निकल कंपोनेंट है, इसका एक लोकल सोशल कंपोनेंट है, रीसेटलमेंट है, लैंड एक्विजिशंस हैं, सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं। तो आई थिंक हमारी टीम, वापडा की टीम और गवर्नमेंट की सपोर्ट ने ये प्रोजेक्ट जो कम बेस आज से 20 साल पहले शुरू होना चाहिए था, अब आके शुरू हुआ है। समझने की बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो इनिशियल वर्किंग होती है, जो प्रिलिमिनरी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रोड कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें कॉलोनीज़ हैं, एक्सेस रोड्स बनती हैं, इसमें सर्वेज होते हैं, इसमें डिज़ाइन रिव्यू होते हैं, वो सारा काम हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। हम 2 छोटे छोटे वहाँ पे पार हाउसेज भी बना चुके हैं जहाँ पे कॉलोनी को पार मिलती है, चलास के लोगों को पार मिल रही है। हम 78 बिलियन लगा के हम वहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट बैंक पेरिफेरी रोड्स बना रहे हैं। लेकिन जो 3 इसकी मेजर कंपोनेंट हैं उसमें सबसे पहले होता है कि आपने एक्सेस बनानी है डाइवर्जन टनल तक। तो हम एक्सेस टनल्स बना रहे हैं आजकल। वो इतनी इंपॉर्टेंट टनल्स हैं कि पूरा जो इंडस रिवर है वो आज से 10 साल बाद तक उन 2 टनल्स में से गुजरेगा। जब टनल में से दरिया गुजरेगा तो वो जगह जहाँ पे आपने डैम कंस्ट्रक्ट करना है वो आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद डैम साइट्स के ऊपर और नीचे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जगह अपने कॉफर डैम्स बनाने होते हैं, वो टेक्निकली ताकि सीपेजेस वगैरह ना हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक तांगीर वैली है साथ, वहाँ पे हम एक छोटा पावर हाउस बना रहे हैं और क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल है, खुदा का एक तोहफा है पाकिस्तान को। वो जो पावर जनरेशन है वो इंशाल्लाह फरवरी 23 में मुकम्मल हो जाएगी। तो जो मेन डैम कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे पावर की वहीं से अवेलेबल होगी। और चौथी चीज़ ये है कि जो डैम स्ट्रक्चर के पास हमने टनल्स बनानी है, पावर टनल्स बनानी है, बटमेंट्स बनानी है, उन पे काम हो रहा है। तो कम्प्रहेंसिवली हम तकरीबन कम बेश 10 साइट्स पे हम काम कर रहे हैं और ये बड़ा एक इंजीनियरिंग सीक्वेंस है, इंजीनियरिंग मावल है और इंशाल्लाह ताला अपने टाइम पे मुकम्मल होगा। जनरल साहब, जिस तरह से मालूमात आपने फ्राहम की है उसे तो ऐसे लग रहा है कि निजी टीवी चैनल जो है वो सियाको सबाक से हटकर मवाद पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस किस्म के प्रोपेगेंडे से फंड्स की तरसील में कोई फ़र्क पड़ सकता है इस डैम के हवाले से? जी पड़ता है। देखें जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है जो हम मार्केट में जाके अपने आप को सेल करते हैं और अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि वापडा ने अपने आप जो प्रोफाइल है वो वर्ड ओवर जब पेश किया तो वर्ड ओवर इंस्टीट्यूशंस आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट एंड दे कम फॉरवर्ड ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। जब इस तरह की चीज़ हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं बैक होम तो डेफिनेटली आपके प्रोफाइल को हिट होती है। एंड इसमें दियामिर पाशा अगेन नहीं, नॉट ओनली दियामिर पाशा, इस वक्त हम 10 प्रोजेक्ट डिफरेंट किस्म के काम कर रहे हैं, तो उससे मुश्किलात में तो इजाफा होता है जब कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करेंगे। तो सर ये एक डेलिब्रेट एफर्ट आपको लगती है या कि कम इल्मी का नतीजा है? वो आई लीव इट टू देयर ओन जजमेंट, बट मेरी मीडिया से दरख्वास्त ये होगी कि ये हमारा एक कलेक्टिव इज्तिमाई मंसूबे हैं और कता नज़र हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं हमें इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। सर अब थोड़ा सा इस मौजू से हटते हैं क्योंकि ज़रा इस पर डिस्कशन तो हमने की और करने की वजह ये थी ताकि बाकी तमाम चैनल्स और बाकी तमाम एंकर्स भी इसी डायरेक्शन पर काम करें कि हमें मिलकर इस डैम के मंसूबे में अपना किरदार अदा करना है। सर अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं चूँकि मसला ये है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पर तो गलतियाँ हो रही हैं और वो गलतियाँ हर पाकिस्तानी के लेवल पर हो रही हैं। हर पाकिस्तानी पानी ज़ाया कर रहा है, इस वजह से भी हमें ये पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा सर इस पर मुझे शेयर कीजिएगा कि हमारे पास ऐसे कुछ स्टैट्स हैं कि हर साल कितना पानी पाकिस्तानी ज़ाया करते हैं? देखिए इस पर ना समझने की बात यह है कि इसके 2-3 लेवल एंड टीयर्स हैं। पाकिस्तान एक एग्रेरियन सोसाइटी है और हमारा जो इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हम कम बेश 140 से 145 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना पाकिस्तान में खुदा का तोहफा में मिलता है और ये 145 मिलियन एकड़ फीट पानी बहुत ज़्यादा मकदार है। इसकी समझने के लिए है कि जो 1 लाख, अगर हम 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की बात करें, इसका मतलब है कि 10 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर 1 फुट पानी खड़ा हुआ है, तो बहुत पानी है। तो लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि हम इस पानी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको सुन के शायद हैरान होंगे कि इस 145 में से हम 28 से 29 मिलियन एकड़ फीट पानी तो स्टोरेजेस ना होने की वजह से समंदर में ज़ाया कर देते हैं। दूसरा बड़ा पार्ट ये है कि हम 80 से 90 मिलियन एकड़ फीट पानी जो अपने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं
اس کا کم و بیش 50% کی ویسٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو پریکٹسز ہیں ایگریکلچر کی وہ پریمیٹیو ہیں، ڈرپ سسٹمز نہیں ہیں، لیزر لیولنگ نہیں ہے، کائنڈ آف سیڈز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہماری ٹیکنیکل پریکٹسز نہیں ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے جو کمرشل ہماری یوزج ہے، جو ہمارا سیوریج کا پانی ہے، ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم صرف 2% اپنا پلانٹ جو سیوریج کا پانی ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، وچ از ویری لو۔ تو دنیا میں پرابلی وی ون دا ہائیسٹ ویسٹیج آف واٹر ان دا ورلڈ ہے، اور ہماری جو ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کمپیریٹیو ود دا ورلڈ از پریٹی لو ہے۔ تو ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں کنکرنٹلی 3-4 ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سٹوریجز ہمیں بڑھانی ہے، دوسرا ہمیں کنزرویشن اسٹریٹجیز کو لے کے آگے جانا ہے، اور تیسرا اس کی مینجمنٹ اسٹریٹجیز کو ہے۔ سٹوریج کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کا انڈس ہے اس میں 90 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ گزرتا ہے، اور 90 ملین ایکڑ فٹ میں سے جو ہم سٹور کرتے ہیں وہ صرف 6 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 90 میں سے صرف 84 پانی گزارتا ہو اور صرف 6 ملین ایکڑ فٹ پانی کو سٹور کرتا ہو۔ لائک وائز دریائے جہلم پہ ہماری کیپیسٹی کم و بیش 24 ملین ایکڑ فٹ ہوتی ہے، اور سٹوریجز ہماری وہاں پہ 7 ملین ایکڑ فٹ ہے، انکلوڈنگ تھینکفلی منگلا ڈیم ریزنگ کی وجہ سے، اور چناب کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں سٹوریجز ہماری نہیں ہیں۔ تو اب جو ہماری سٹوریج ہے 13.5 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو دنیا میں بھی یہ بہت لویسٹ ایوریج ہے۔ اس کو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں، جس میں ہمارا دیامیر باسط شامل ہے، جس میں ہمارا محمد شامل ہے، جس میں ہمارا کرم تنگی شامل ہے، جس میں سندھ میں نئی گاج شامل ہے، پھر ہمارا سندھ برات شامل ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں فار نیکسٹ 8 to 9 ایئرز ہم اس سٹوریج کو کم از کم 11 ملین ایکڑ فٹ ایڈیشنل کر دیں گے، دیٹ ول بی اباؤٹ 90% مور سٹوریجز، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی 10 پروجیکٹ کی وجہ سے ہم 9000 میگا واٹ جو ہے وہ چیپ اینڈ کلین الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس کریں گے۔ تو دیٹس اے کائنڈ آف اے تھنگ واپڈا از ڈوئنگ، اینڈ آئی ایم شیور جو ریسپیکٹیو ایگریکلچر اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں پروونسز کے پاس ہیں، دے ویری مائنڈفل ٹو دس، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے بٹ اسپیڈ شوڈ بی سلائٹلی مور فاسٹر۔ اور اس میں کیونکہ بات ایگریکلچر کی ہو رہی ہے تو سر مجھے یہ بتائے گا کہ چاول کی کاشت میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم چاول کی فصل کو دیکھتے ہیں کہ اگر بمپر کراپ بھی ہوئی ہے اور ہم نے چاول ایکسپورٹ بھی کیا ہے، وہاں سے آنے والا ڈالر اور یہاں سے پانی ضائع ہونا، اس کی ایکویشن کیا بتاتی ہے؟ کیا اتنا ڈالر آتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو پانی ہم نے دیا جس روایتی طریقے سے ہم چاول کی کاشت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آنی چاہیے، ہم پانی زیادہ ضائع کر رہے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی شاید۔ دیکھیں پانی کو جڈیشس یوٹیلائزیشن کے لیے جو اسٹریٹجی ہیں اس میں یہ ایک فنڈامنٹل کوسچن آپ نے پوچھا ہے کہ جو پاکستان کی ایگریکلچر پریکٹسز میں کہ واٹ کائنڈ آف کراپس آر وی گروئنگ، کیا ہم چاول اور گنے کو پروڈیوس کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے، اینڈ کلیئرلی آنسر از نو، کیونکہ آپ کی جو پرائس ہے 1 ملین ایکڑ فٹ کی وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ تو کون سی کراپس ہم نے استعمال کرنی ہے اور کس طرح کراپس کو گرو کرنا ہے؟ سر یہ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، the way you say no، یعنی چاول اور گنا اس کی کاشت نہیں کرنی چاہیے۔ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ٹھیک، اچھا یہاں پہ جنرل صاحب ایک اور کوشچن ہے جو کہ کیونکہ وفاق کے لوگ صوبہ پاکستان دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو ایک کوشچن آیا ہے I-9 کے لوگوں کی طرف سے، وہاں کے رہائشیوں کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I-9 میں ایک واٹر سیوریج فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو پانی ہے وہ پنڈی کی پائپ لائنز میں دوبارہ سے ڈال دیا جاتا ہے، نالہ لائی میں پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو فائدہ نہیں ہے کہ وہ صاف پانی جس کا اتنا بڑا واٹر فلٹریشن آپ نے پلانٹ لگایا ہے، لیکن وہی صاف پانی دوبارہ نالہ لائی میں چلا جاتا ہے، مطلب کسی کے پیڑ میں نہیں جاتا، استعمال میں نہیں جاتا، کسی کام میں نہیں جاتا، تو یہ کسی ڈومیسٹک استعمال میں بھی نہیں آ رہا، اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ مطلب نہ ہونے کے برابر ہوا، پانی صاف بھی ہوا لیکن استعمال میں نہیں آیا۔ آپ دیکھیں میں تھوڑا آپ کو اسٹرکچر سمجھاؤں کہ پاکستان کے جو واٹر ریسورس ہیں ان کو ہینڈل مینیج کیسے کیا جاتا ہے۔ واپڈا جو ہے وہ ایک بیسک ڈپارٹمنٹ ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے ہم نے انٹیگریٹڈ واٹر ڈیولپمنٹ سیکٹر انٹائر پاکستان میں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر اریگیشنز اور اربن مینجمنٹس ہیں وہ ڈیوالو سبجیکٹس ہیں ٹو دا پروونسز۔ اب جو سوال آپ یہ سی ڈی اے کا کر رہی ہیں اسلام آباد کا، ڈیفینیٹلی دا سی ڈی اے اور اسلام آباد گورنمنٹ ڈز دیٹ، اور میں نے ریسنٹلی مجھے معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان از پریٹی سیریس اباؤٹ اٹ، اور وہ غازی بروتھا سے وہاں پینے کا پانی بھی لینا چاہتے ہیں، بٹ آئی ایگری کہ جو واٹر مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں اربن واٹر مینجمنٹ کی، اس میں بہت امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک سر، ایک آخری سوال،
ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک خاص اماؤنٹ میٹھے پانی کے سمندر میں گرنی چاہیے، ورنہ سمندر اوپر آئے گا، ورنہ بہت سے علاقے ڈوب جائیں گے. اس معاملے کو کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں؟ ونڈرفل. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا شب، ایکسٹریملی گڈ. دیکھیں پاکستان میں جو پانی پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ اباؤٹ 145 ملین ایکڑ فٹ ہے، اس کا ہونا تو ایک پارٹ ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی اس کا 80% پانی ہے وہ آپ کو صرف 3 مہینوں میں ملتا ہے، اور باقی 265 ڈیز میں آپ کے پاس صرف 20% پانی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو واٹر ونس یو ڈونٹ نیڈ اٹ، اور یو ڈونٹ ہیو واٹر ونس یو نیڈ اٹ. اس کا امپیکٹ ساؤتھ میں کیا ہے؟ جو ساؤتھ کوٹری ہے، کوٹری سے لے کے جو سمندر تک کا علاقہ ہے وہ ہے تقریباً 174 کلومیٹرز کا. اب جب 9 مہینے جب آپ کو فریش پانی اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو the انڈس از ڈرائی. اس کے 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو ڈرائی ہونے کی وجہ سے جو چینل ہے وہاں پہ ہائی ٹائڈس میں سی انٹروژن ہوتی ہے انٹو دا چینلز، اور اس وقت if you go to سندھ تو 120 کلومیٹر تک سی انٹروژن ہو چکی ہے انٹو دا ریور انڈس. اس سے وہاں پہ سارا ایکوفائٹ ڈسٹرائے ہو گیا ہے، مائگریشن میکس اسکیل پہ ہو گئی ہے، ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پلان کیا ہے سندھ براج بنانے کا، جس کی اپروول گورنمنٹ آف پاکستان دے چکی ہے، اور سندھ گورنمنٹ فارچونیٹلی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اس ڈیزائن کا سندھ براج کا مقصد یہ ہے کہ ویل بی کنسٹرکٹنگ اے سندھ براج 30 کلومیٹرز آف اسٹریم آف دا سی. وہ 2 کام کرے گا، ایک تو سی انٹریشن کو روکے گا اور دوسرا فریش واٹر اویلیبل کرے گا دا فرسٹ ایئر آف اٹس کنسٹرکشن. لیکن تیسری چیز امپورٹنٹ جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا ڈیزائن کا ان بلٹ ایک حصہ ہے کہ ہم کیسے فریش واٹر کو اویلیبل کر کے ہم فیڈ کریں، تاکہ جو سلٹ کا امپیکٹ ہے جو ڈیلٹا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ری لائیو کیسے سندھ کو ڈیلٹا کو کیا جائے. وہ بہت بڑا مقصد ہے، اور انشاءاللہ سندھ براج کا جو پروجیکٹ کا آبجیکٹو بھی یہی ہے، ٹو ری لائیو ڈیلٹا ان سندھ. بہت شکریہ آپ کو چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت سے اہم نقطے تھے، بہت سے ایسے اہم سوال تھے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے چاہا کہ ان پر بھی گفتگو کی جائے، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ یہ بھی جان سکیں کہ صاف پانی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اس کا استعمال کس طرح سے مؤثر اور ممکن بنایا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں سے ہم نے اس ٹاپک کا آغاز کیا تھا کہ واضح طور پر اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جس طرح سے اس معاملے کو فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے، نجی ٹی وی چینل کی طرف سے اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، سر بھی خود واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ جو فنڈز کی ترسیل ہے اس میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے. لیکن انتہائی تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ جب وہی سابق چیف جسٹس اپنے عہدے پر تھے تو ان کی تعریف میں قصیدوں پر قصیدے پڑھے جاتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ اپنی سیٹ کا، اس عہدے کا، اس کرسی کا حصہ نہیں ہے، تو شاید ہمارے کچھ صحافی حضرات جو ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے صحافت کس طریقے سے کرنی ہے. حالانکہ یاد تو یہ آنا چاہیے کہ یاد دلانا ہے ہر پاکستانی کو کہ کیسے آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں ہر پاکستانی کو کہ ہم کہاں کہاں پر غلطی، کہاں کہاں پر کوتاہی کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. جب بات ہے مستقبل کی تو چلیں آئے ذرا اب لیکن مستقبل کی جانے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سے ہائی لائٹ یہاں پہ دیتے چلوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پروڈیوسر صاحب کی بھی کوشش ہوگی کہ سی ڈی اربن واٹر مینجمنٹ کا معاملہ بھی ہم اٹھائیں، اور سی ڈی کی طرف سے جو سی ڈی کے ذمہ داران ہیں یا ان کے سربراہ جو ہیں ہم انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. ظاہر ہے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ پانی جو کہ آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نالے میں بہا کیوں دیتے ہو بھائی؟ وہ پانی جو ٹریٹ کیا ہے وہ گھر تک پہنچاؤ تاکہ کوئی استعمال کر سکے. اچھا، چونکہ بات ہم مستقبل کی کرنا چاہ رہے تھے اور اب بات بچوں کے مستقبل کی کرتے ہیں. کر لیا میٹرک، کر لی ایف ایس سی، اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے، کوئی خاص سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کیا بننا چاہتے ہو. آج ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ میں ایک ٹاپک پیک کیا which is mass communication. mass communication کی جب ہم بات کرتے ہیں پرانی روایتی میڈیا انڈسٹری تک محدود نہیں رہا، اب پرنٹ، ریڈیو، محدود الیکٹرانک میڈیا چینلز اس میں شامل ہیں، اور اب تو طلبہ ڈگری کے بعد بہت سے شعبوں میں اپنا راستہ بناتے ہیں. ظاہر ہے فلم میکنگ بھی ہے، پروڈکشن بھی. اب تو ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ یوٹیوب پر کما رہا ہے. کیسے کہ وہ سیکھ رہا ہے پہلے اور پھر اس کے بعد ویڈیوز پر کام کر رہا ہے، اپنے کانٹینٹ پر کام کر رہا ہے، دین ہی از ارننگ. تو اپنا راستہ کیسے آپ نے بنانا ہے. مختلف پلیٹ فارمز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی ہم بات کر لیتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز، یوٹیوبرز، فیس بک،
एडिटिंग, फोटोग्राफी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, इश्तेहारात, इवेंट मैनेजमेंट, एवरीथिंग, इन सब इसमें मास कम्युनिकेशन में आदत, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक बहुत रोशन मुस्तकबिल है, हमेशा से चलने वाली सनत है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मैदान में आ रही है और बहुत ज़्यादा कमाई के साथ साथ अब ज़्यादा कारोबार और रोजगार के मौके भी इससे फ्राहम हो रहे हैं। Exactly. तो सिर्फ यही नहीं है कि आपने स्टूडियो में आकर ही बैठ जाना है और सिर्फ सोचना है कि अच्छा हम टीवी पर आएंगे तभी हमारी इस डिग्री का कोई हमें फायदा हो, तो हम भी ऐसा जरा नहीं मुस्तकबिल की तरफ है। बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, हम अपने लाउंज की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव अ गेस्ट विद अस। हमें ज्वाइन किया इनामुर रहमान साहब ने, एचओडी है मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू। सर कुछ तो हमने बात करने की कोशिश की, बाकी आपसे जानना चाहेंगे क्या इस वक्त भी आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि रुझान बहुत ज्यादा है मास कम्युनिकेशन की जानिब, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब वो सिर्फ रेडियो और टेलीविजन और अखबार तक बात नहीं है, अब बात बहुत आगे चली गई है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से और ड्यू टू सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अब बच्चे आगे आते हैं। कम्युनिकेट करना, जब हम मैथ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया है। तो मैथ कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो ये बताएं कि ये करियर अपनाना चाहिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी भी ये डिग्री कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चूज़ किया है और आजकल दिस इज़ नीड ऑफ द आवर कि स्टूडेंट्स को बताया जाए, क्योंकि पहले ज़माने में आप लोगों को पता होता था कि जॉब ओरिएंटेड, ज़ाहिर हमारी सोसाइटी में जब भी बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो जॉब की तरफ सोचते हैं कि हमें मार्केट में जॉब मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आप देख ले कि जो भी फील्ड है, यानी प्राइवेट है, पब्लिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, ये एक ऐसी डिग्री बन चुकी है कि मैं तो सोचता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर दूसरा बंदा, यानी अगर उसके पास इंजीनियरिंग या मेडिकल की भी कोई डिग्री होगी तो वो सोचेगा कि मुझे ये डिग्री कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब आप देख ले घर बैठे आप यूट्यूबर, ब्लॉगर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्शन, और दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि पहले ज़माने में तो जर्नलिस्ट की एक वो स्पेसिफिकेशन हुआ करती थी, आजकल तो आपके पास ये सेल फ़ोन है तो एट द सेम टाइम आप फोटोग्राफर भी है, आप यानी एडिटर भी है, यानी एक तरह से आप जो है ना पब्लिशर भी है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना इसने इक्विप किया है जो कि आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस रीजन में जो है हमें, जिस तरह आप लोगों ने काउंसलिंग की बात की, तो इसमें जो है ना हमें यंगस्टर्स को एजुकेट कर लेना चाहिए कि इसमें एथिक्स, लॉस और इस किस्म की चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें आगे जाना चाहिए ताकि इसमें फिर बाद में कोई मसला ना हो। लेकिन सर, जब टैलेंट की बात कर रहे थे ना कि आप फोटोग्राफर भी होते हैं और आप में मजीद टैलेंट होता है, तो शो खत्म होने के बाद ना श्रेय भी फोटोग्राफर बन जाते हैं। क्योंकि जाहिर है इनकी ख्वाहिश होती है कि अच्छी अच्छी पिक्चर्स लीजिए, तो मैं इसमें थोड़ी सी महारत रखता हूँ। सर मुझे ये बताएं कि अब जब बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में, मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को पिक करते हैं, पहले दिन डेफिनेटली सवाल तो होता होगा आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, जवाब क्या होता है? आजकल आपको पता है स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यानी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं चैनल से, और आपको पता है हर बच्चे के साथ मोबाइल होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, उसकी बड़ा एम्बिशियस है, तो वो कुछ करना चाहते हैं। तो जब भी हम उनसे पूछते हैं तो उनकी यही जवाब है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। आप देख ले हमारी मुल्क की जो स्टेटस है ना, ये अगर हम प्रॉपरली इसको हाईलाइट करें या इसके जो फोटोग्राफ्स है या इसकी जो पॉजिटिव एरियाज़ है वो कहते हैं कि हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यकीन करें जब भी कोई उसको प्लेटफॉर्म मिला है और उन लोगों ने उनको हाईलाइट किया है तो वर्ल्ड वाइड जो है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो कहते हैं कि अभी तक तो हमें इन चीज़ों का सिरे से पता ही नहीं था, तो वही उन नौजवानों कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म कि उस पर ये वो परफॉर्म कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है। और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज इतनी है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि ये नौजवान इन्हें जीरो बजट में इतना ज़्यादा अच्छा काम उन्होंने किया है। सर क्या ऐसा भी हो रहा है कि किसी ने इंजीनियरिंग की हो, किसी ने मेडिकल पढ़ा हो, किसी ने कोई और डिग्री हासिल की हो, लेकिन वो आया हो मास कम्युनिकेशन की जाने? यस, अभी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा, और हम उनको कह रहे हैं कि आप तो अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो है ना यू आर गोइंग टू लूज इट, तो कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा एक लीथल कम्बिनेशन बन जाएगा। ये लीथल कम्बिनेशन मीन्स कि इन दोनों को मैं मिक्स करके, अब आप देख ले कि मेडिकल में भी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा एक यूज़ है। और दूसरी बात यह कि आजकल तो ये जो कोविड का हिसाब किताब है, तो अब तो सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन पे वो शिफ्ट हो रही है। तो एग्जैक्टली आप तो सर I'm sorry बट हम तो ये भी देखते हैं कि कोई डेंटिस्ट है तो वो वीडियोस बना रहा है, उस वीडियो से कमा रहा है, वो कोई इंजीनियर
ہے اس نے کوئی ٹیکنالوجی جس پر کام کیا اس پر ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو سے وہ کما رہا ہے. اسی طرح ہر سیکٹر میں ہم اسی طرح اچھا، اس پر میرا کوشچن ایک یہ بھی ہے سر، پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر کووڈ کی سچویشن تھی اور کچھ میڈیا کرائسس بھی آئے جس پر جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں نہ صرف ان کا مورال ڈاؤن ہوا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ بچوں کو منع اکثر کیا جاتا رہا کہ آپ مطلب نہ یہ ڈگری مطلب کسی اور شعبے کی طرف چلے جائیں. کہا گیا کہ سیلریز نہیں مل رہی. تو میس کمیونیکیشن کرنے کے بعد جس طرح سے ابھی ہم لوگ یہ بات کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں ہیں، آپ کسی بڑے چینل کا حصہ ہیں تبھی آپ کی ڈگری کسی کام آ رہی ہے. تو اس پر آپ اویئرنیس دیتے ہیں کہ مطلب اس کو نہیں، مطلب اس میس کمیونیکیشن کے بعد کریئر پازیٹیو ہے، اچھا ہے؟ اب یہ تو ایک ٹیمپرری کرائسس تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اس پہ ریسرچ کی ہے MS میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آج کل تو چونکہ اب ایک بندہ یعنی بہت سارے کام کر سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان جو لوگ سفر ہو گئے ان لوگوں نے اس کرائسس کو ایکسیپٹ کیا، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور اب کہتے ہیں کہ اب وہ پہلے سے زیادہ ارن کرتے ہیں. تو مختلف پروفیشنز میں تو کرائسس آ جاتے ہیں، لیکن اس کرائسس کو پھر آپ اوور کم کرنے کے لیے اس کی کوئی اسٹریٹجی، وہ پھر یوٹیوب پہ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسرا چینل جو ہے اس کا اپنا ایک چینل ہے، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریشو ہے کہ اس کی وہ سبسکرپشن زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ویری سون ارننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. بس تھوڑا سا آپ کو ایکوپ کرنا ہوگا ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے، اور آج کل تو یہ چیزیں ایزیلی اویلیبل ہے. تو کرائسس تھا لیکن وہ اب کرائسس کو چیلنج اچھی امید ہے بچوں کے لیے تو اچھی امید ہے. لیکن سر کیا یونیورسٹیز نے ان ڈپارٹمنٹس نے اپنا کریکولم بھی بدلا ہے، یا ابھی تک صرف ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبار ہی پڑھایا جا رہا ہے، یا واقعی اس طرف آ چکے ہیں کہ آپ نے ایڈیٹنگ بھی سیکھنی ہے، آپ کو یوٹیوب پر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہیش ٹیگز کون سے یوز کرنے ہیں، کس وقت کون سے ویڈیو کس پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنی ہے، اور اس میں ایک اور انوویشن بھی ہے شعیب، ایڈورٹائزمنٹ. ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہاں سے بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں آپ. یہ ہے کہ اب چونکہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہے، ہر یونیورسٹی میں FM ریڈیو ہے اور اسٹوڈیو ہے، تو جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو یعنی فرام A to Z آج کل جتنی یعنی الیکٹرانک میڈیا یا ماڈرن ریڈیو ٹیکنالوجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم اسٹوڈنٹس کو ایکوپ کرتے ہیں. جب فیلڈ میں بند آتا ہے تو اس کو آج کل وہ انٹرنشپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فلی اکوپڈ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اب یہ جو آپ لوگ جو عام اس میں ہم کہتے ہیں کہ نیچے پٹی چل رہی ہے، اس کو یہ بھی بنانا سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح یعنی جب آپ جائیں تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ بھائی آپ نے انٹرنشپ کرنا ہے یا آپ نے لرن کرنا ہے. تو وہ ایک فل اس کے ساتھ، اور ہم یہ ہے کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے انٹرنشپ کا، اس میں جب اسٹوڈنٹس پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ادھر بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ڈیورنگ اسٹڈیز یہ چیزیں ساری سیکھ لیتے ہیں. اور ابھی تو یقین کریں اب یعنی اگر میں نام لینا شروع کروں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اب اس پلیٹ فارم کو تو آپ پبلک ریلیشننگ کے طور پہ یوز کریں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ اتنا کماتے ہیں کہ بہت سینئر لوگ بھی جو ہے نا وہ یعنی وہ ایک رشک میں کہ بھائی آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمیں کب ملوا رہے ہیں آپ ان سے، ہم بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بڑی اچھی بات آپ نے کی سر، ظاہر ہے جو سیکھنا چاہتا ہے، جو اس کے بعد کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے پلیٹ فارم بھی موجود ہے، طریقہ کار بھی موجود ہے، صرف آپ نے اپنا پیشن دکھانا. ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹس ہے، لیکن دس از ریئلٹی. سر لیکن ایک بات مجھے اور بتائیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ اس وقت جو بچہ یونیورسٹی سے پڑھ کے کسی بھی ادارے میں آ کے انٹرنشپ کرتا ہے، جو اس نے پڑھا ہے اور جو یہاں پہ آ کے وہ دیکھ رہا ہے، وہ واقعی ریلیونسی ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے پڑھا تو کچھ اور سی، تو یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے. یہ پرانی یعنی کہانی اب ہو چکی ہے. اب چیزیں جو ہے نا اب آپ دیکھ لیں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں نا تو آپ کو ویل ایکوپڈ FM ریڈیو اسٹیشن اور اسٹوڈیو ملے گا، اور آپ کو یہ ایڈیٹنگ اور ان سارے پروسیس سے گزارا جاتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹی وی کا جو جرنلسٹ ہے نا اس کے لیے کیا چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، اس نے سٹوری کو کیسے انٹرسٹنگ بنانا ہے، وہ ٹھیک ہے. یعنی اب 3 پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ پری پروڈکشن، پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن، ان ساری چیزوں سے. اب ڈاکیومنٹری ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، بالکل وہ پروڈکشن کر کے پھر اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کیا آپ نے اور زیادہ چیز اس کے لیے پھر
पाकिस्तान लेवल पे कंपटीशंस किए जाते हैं, तो अब आप देख ले कि सिंध का बच्चा इधर आके डिलीवर करता है, इधर के बच्चे जो है ना और उधर ज़ाहिर है जब जाके अपना ये कॉम्पिटिशंस होते हैं तो फिर नजर भी आता है कि कितना अच्छा काम हमारे बच्चों ने किया और है, स्टूडेंट्स कितने के talented हैं डॉक्यूमेंट्री वो। समटाइम्स इंटरनेशनल इवेंट्स में भी सेलेक्ट किए जाते हैं, वो ज़बरदस्त। उधर भी उसको एक ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा वो मिल जाते हैं, बिल्कुल सही। अप्रिसिएशन मिल जाती है। ज़बरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कैरियर आपने अगर बनाना है मैस कम्युनिकेशन में, अगर आपकी ख्वाहिश है तो बिल्कुल बनाइए, ये वक्त है कि आप बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो बात ही डिजिटल मीडिया की हो रही है। नाज़रीन एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।